guys, sinusukat na yung ano guys, piston. Ayan o. Ayan. Para sa concrete flooring natin. Ayan guys o. Ayan. Medyo mata, okay lang. Guys, yan. Okay lang yan, okay lang. Yun. Yan. Tama lang yan. Sip, okay na. Nasaan si ma'am? Guys, mag-umpisa na tayo. Ayan o. Ayan. Ayan yung mga pambato natin o. Ayan. Ayan yung safety namin o. Si engineer o. Engineer, hello. O, ayan. Ayan. Ayan pa isa natin safety o. Ayan, taga ano ng kaligtasan natin guys. Yan. Yan na. Ma'am. Okay na. Oh. Biray na. Ikaw ya, ano rin niya. Operate niya. Ayan. Ito. Tingnan mo, basahin mo. Concrete. Oo. Yan. Hawakan mo yan. Ayan na. Guys,